हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स +3 फर्स्ट सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज रो यूनिट 1 आज हम डिस्कशन करिबा जेंडर इक्वालिटी लिंगगत समानता कोन। ये आपनकर यूनिट 1 नु 2 एवं 5 मार्क प्रश्न बैंक इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होइबो। प्रीवियस एग्जाम गुडी करे क्वेश्चन आपनकर आसीछि एवं आमे उभय ओडिया इंग्रजी रे डिस्कशन करिबा जहा द्वारा बहुत ओडिया एवं इंग्रजी पिला बेनिफिट पाई परिबे। तो एहा पूर्वरु हमर प्रीवियस जो एग्जाम गुडी होइछि तार क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सरछि 1 मार्क 2 मार्क केतोडी डिस्कशन सरछि एवं आपनकर जेंडर कोन तापर जेंडर सेक्स मध्ये रे डिफरेंट कोन तापे हम डिस्कशन कर साचे। कोनोसी भी क्लास यदि आपने मिस करछन्ती तबे डिस्कशन को जिबे एथिक्स एंड वैल्यूज फर्स्ट सेमिस्टर प्लेलिस्ट में जाकि जेतोटी हमर क्लास होछि आपने से प्लेलिस्ट समस्त वीडियो पाई परिबे। तो जहा भी हमर डिस्कशन होछि ताकु भलो भाबरे शेष पन देखि ताकु नोट को लिखिबे जहा तो जेबे हमर एग्जाम सिलेक्शन क्वेश्चन एवं एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हबो तो आपने सहज रे एग्जाम पे भलो भाबरे प्रिपेयर होई परिबे जहा भी क्वेश्चन आछिबो ताकु अटेंड करि परिबे। तो आज हम जो डिस्कशन करबा जेंडर इक्वालिटी ये आपनकर 2 मार्क रे केमिति आसीबो 5 मार्क रे केमिति आसीबो आमे मु आपन कहि देबी 5 मार्क पहिले केमिति लिखिबे 2 मार्क पहिले केमिति लिखिबे। तो वीडियो को निश्चय शेष पर्यंत देखिबे। चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहा द्वारा एभली +3 ऑल सेमिस्टर क्लास ओडी को नोटिफिकेशन आपन न पाकर सर्वप्रथमे पहुंचेरिबो। तो आपण चालंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स 5 मार्क रे केमिति क्वेश्चन आसीबो देखिबा आपनकर जेंडर इक्वल एटा आपनकर इक्वालिटी देखिबो जेंडर इक्वालिटी इज एन एसेंशियल फॉर सोशल प्रोग्रेस आपनकर डिस्कशन करिवे। ए जो सामाजिक प्रगति पे लिंगगत समानता को अत्यावश्यक अग्रगत वर्णना कर एभली आपनकर 5 मार्क आसीबो। 5 मार्क जदि क्वेश्चन आसुची तो आपने जहां हम डिस्कशन हो ताको नोट कर लिखुछंती एग्जाम रे लिखुछंती निश्चय आपनको फुल मार्क मिलिबो। 2 मार्क रे केमिति आसीबो 2 मार्क दैथिबो जेंडर इक्वालिटी आ बिषय आपने संक्षेप रे लिखिबे। तो 2 मार्क रे केमिति लिखिबो कहि देबी 5 मार्क पडिबो जे सब आपनको लिखिबाकू पडिबो। तो रहिछि जेंडर इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल पिलर ऑफ सोशल प्रोग्रेस एसेंशियल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। इट गोes beyond the concept of equal rights. It encompasses equal opportunities, access to resources, and the dismantling of a deeply ingrained stereotypes and biases. तामाने कोन लिंगगत समानता होची सामाजिक प्रगतिर एक मौलिक स्तंभ जहा विश्वव्यापी समाजर अग्रगति पई जरूरी। तो जो लिंगगत समानता होची ओटा सामाजिक जदि हम समाजर प्रगति हबो तिमे लिंगगत समानता होची एक मुख्य स्तंभ बा मौलिक स्तंभ। तापरे हमर विश्वव्यापी समाजर अग्रगति पई या होची लिंगगत समानता होची जरूरी। विश्वर समाजर केमि अग्रगति परिबो आ सामाजिक प्रगति किपरि परिबो सेथि पई लिंगगत समानता होची गुरुत्वपूर्ण। या समान अधिकार धारणा बारे या समान सुजोग उत्सव गुड़िकर प्रवेश गभीर भाव अंतर्भुक्त स्टेरियोटाइप और पक्षपातर विलोप को अंतर्भुक्त करे। जो आमर पक्षपात हो गला समान सुजोग हो गला एगुड़िक सब आमर कोन ना लिंगगत समानता रे अंतर्भुक्त करा जाई छि। हमर लिंगगत समानता कोन इंट्रोडक्शन देखिले तापर देखिबा आर कोन कोन सब फायदा होछि या द्वारा। फर्स्टली जेंडर इक्वालिटी promotes economic growth and development. When women have the same access to education and employment as men, it enhances a nation's workforce and innovation capacity. This in turn leads to higher productivity and increased economic prosperity. तामाने कोन कहला ना प्रथमतः लिंगगत समानता अर्थनैतिक अभिवृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करथाय। तो लिंगगत समानता कोन करथे ना जो हमर अर्थनैतिक अभिवृद्धि को विकास को बढ़ाई थाए आ प्रोत्साहित करथे कि ना लिंगगत समानता जदी हबो केमिति ना जते बेले महिला माने पुरुषक परि शिक्षा एवं रोजगार समान सुविधा पांती यह एक देशर कर्मशाला और अभिनव क्षमता को बढ़ाई थाए। केवल पुरुष नुह जते बेले महिला माने भी पुरुषक परि शिक्षा ग्रहण करिवे रोजगार करिवे जहा द्वारा हमर अर्थनीति मध्ये बढ़ी पारिबो। यह अधिक उत्पादन और अर्थनैतिक समता को नै थाए। तो केवल आमे पुरुष माननकु शिक्षा देबा रोजगार करियो ता नुहे पुरुषक परि आमे महिला माननकु मध्ये शिक्षा देबा रोजगार क्षेत्र समान सुविधा जोगबा जहा द्वारा हमर देशर अर्थनीति बढ़ी पारिबो
लिंगगत समानता होई परिबो। इतला फास्टली हमर जो जेंडर इक्वालिटी कोन फायदा। तापरे moreover gender equality fosters social cohesion, a society where all individuals have an equal chance to be more harmonious and peaceful. It reduces social tensions and conflict as marginalized groups are less likely to resort to retaliation or violence where their rights are respected. तो ଏଠି କହିଲା ଅଧିକନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ବଢାଇଥାଏ। ଏ ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କୁ ବଢାଇଥାଏ ତା ସହିତ କଣ କରିଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ବଢାଇଥାଏ କିଏ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା। ଏକ ସମାଜ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଥାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ସେ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରିବେଶ ସୁସଙ୍ଗତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସମାଜକୁ କଳି ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡିନଥାଏ ତ ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। କାରଣ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ବେଳେ ଉଗ୍ରବାଦ କିମ୍ବା ହିଂସା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ତ କୌଣସି ବି ହିଂସା ହବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ବଢାଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ पॉइंट देखिले हमर इकोनॉमी को हमर कोन करथे बढाइथे तापर सामाजिक एकता को मध्य बढाइथे। तापर इन एडिशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज क्लोजली लिंक्ड टू जेंडर इक्वालिटी when women are included in decision making process and hold positions of power policies become more balanced and reflective of diverse perspectives contributing to fair and effective governance। तामाने कोन ଏହା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସହିତ ଅତି ନିକଟରେ। ତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସହିତ ଅତି ନିକଟତର। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷମତାର ପଦବୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନୀତି ଗୁଡିକ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାସନରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଧାରଣ କରିବେ ତେବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ସୁଯୋଗ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ। ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପଦବୀ ଧାରଣ କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଲି gender equality sets the stage for a brighter future. It allows individuals to pursue their dreams and aspirations regardless of their gender, leading to a society that benefits from the full potential of all its members। ना कोन ना सर्वशेषरे लिंगगत समानता एक उज्जवल भविष्य ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥିର କରେ। ଜଣଙ୍କର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ମଞ୍ଚ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ କି ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ କିଏ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା। ଜଣେ ଆମର ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖିଥାଏ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ଯାହା ଏକ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଉପକୃତ ହୁଏ। ଏସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇଁ। तापर conclusion करना in conclusion gender equality is not just a moral imperative, it is essential for social progress. It drives economic growth, fosters social cohesion, improves family well-being, enhances political stability and creates a more inclusive and a prosperous society for all. Achieving gender equality should be a priority for governments, business and individuals alike। तो ओडियाटा रही तो 2 मार्क रहा आपने 1 जाए लिखे 5 मार्क सब लिखे 2 मार्क पहले 1 जाए लिखी कौन कही लिंगगत समानता केवल एक नैतिक आवश्यकता नुहे। तो एक नैतिक आवश्यकता ये नुहे कि कौन सामाजिक प्रगति जरूरी। सामाजिक प्रगति हो पार क्या द्वारा ना लिंगगत समानता द्वारा। यह अर्थनैतिक अभिवृद्धि को आगू बढ़ाई थाए सामाजिक एकता को वृद्धि करता है जहाँ डिस्कसन कले सरी आप कंक्लूजन
এই ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି କରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଏ, ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ପରିବାରର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିଏ? ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା। ସରକାର, ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ହାସଲ କରିବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ହେବା ଉଚିତ। ସରକାର କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ଆକୁ ଆପଣ 2 ମାର୍କରେ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। 5 ମାର୍କ କହିଲେ ଟୋଟାଲଟା ଲେଖିବେ। ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆମର ସେକ୍ସ ଜେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯାହା ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ତାକୁ ଏବେଠୁ ନୋଟ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଆସିଲେ ଏକ୍ସାମ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଏକ୍ସାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପେପର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ 20+ ଆପଣ 25 ରୁ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏବେଠୁ ଆପଣ ନୋଟ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଲାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ, ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ, ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମତେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ ଯେ ନା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି +3 ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।